Guys, mayong hapon, buntag na itong tanan. Pastil lang kung gihan na sa akong amigo guys, oh. Nagpintal na siya guys sa among drills, sa grills karon. Kay perti naman laging kuha na. Ana, gipangtayan na. Oh. Muna yung dagway sa akong amigo guys, oh. Pintal may kitom guys. Murag latik. Lami ako no kanon. Pintali guys. Taro nga guys. Ako kumatawa sa mga amigong mekaniko. Like and follow. Hello vlog. Welcome to my guys. This is Patrick Garcia. Guys, oh. Unsa man imong gawid-gawiran guys? Mura mag-oil. Kuan ida katalis. Katyalis. Kuan imnonon nga katalis. Katyalis. Oy, na may libre. Shot libre tagay man ni guys, oh. Impas. Dalian na guys. Tila ni hong idol, oh. Dalian na sige pamandag tatsat da siyang asawa. Dalian na kay rong mahumana ning atong trabaho kay aron makauli na tag sa jo. Unsa man kadiha? Uy. Sige na. Pero hapit na ni mahumana, oh. Makauli na meron taud. Oh. Kalindot ta. Oh, why sodo noy? Ugma noy, alas 9. Nag-live pa man di ay. Vlogger ka dun itong kauban, no? Nag-live pa man din ni siya. Muna yung nakalangan na to sa itong trabaho, ani, kaya nag-live pa. Oh, Tapos na. oh yay, nagpahay-hay pa man. Tiradahe, nagtarong. Dugaya, oy. Yay. Muna yung trabaho, guys, sa karon nga. Part-time sa tagkuan. Part-time pa man, oh, pintor. Holiday man lagi ron. Pasohol sa tagpamintal. Dinihilang mga kutob guys. Daghang salamat.